हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार सांग मैंने राधे कृष्ण सोनी आद्याशा परिवार आ गोटे ब्लॉग को मुझे स्वागत करुच्ची। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आपण मैंने तो सांग मैंने जानते दशहरा बुलवाई मुझ घर को आसती पाखापाखि माने 7 दिन मुझ घरे रही। तापर मु बर्तमान जाऊँगी मो शाशुघर को। आद्यार मोर आज बस रे जीवु से आम आसचु बादामबाड़ी बस स्टाण। आ बादामबाड़ी बस स्टाण आपने जानते सेपटे थिला किंतु बर्तमान साई बाबा मंदिर पाखक आसी जाइए। भी किसी प्रोब्लेम ना आराम से आप जावासिया करेंगे। आम माँ झी ये अपेक्षा कर बस को फाइनाली बस आसी जाइतिला। तापर आम माँ झी बस रे बसिकी चली आसलु आम शाशुघर को। सेठी पहुँचिकी मु पुणी आप सहित टे कथा जाइली। तापरे राति जेहेतु हो जाइतिला तापरे आम डिनर कलु। जेहेतु घर आसला बेले ततरे आसती भल टे खाई नी दिन में से बर्तमान घरे रखी मो मटन। आद्य तो खाई सारा मटन तरकारी रुटी। मु बर्तमान आज 2टा भात खाऊँ मटन तरकारी लगे खाई सारापर सांग मैंने सका जल्दी उठबार अच्छी कारण तापर दिन हूँ कुमार पूर्णिमा ओषा। आ मो झील को सका 4:30 राति उठेकी सी आंजुला दब से 4:30 उठे रेडी कर देती। आ बर्तमान सी पीसी माँ सांगे सूर्य को पूजा कर सकाल देखो पूरा अंधार हो मो झील बर्तमान पूजा कर। चलते देखा बर्तमान पूजा। तले ढाली हल्दी पकईन ना कौन मो झील सका 4:30 उठिकी आंजुला टेकीदेला कारण यहाँ सका सका माने अंधारू अंधारू सूर्यंकर पूजा हुए से मो झील एत सका उठी गाधे पाधे आंजुला टेकीदेला। तापर सांग मैंने पीसी माँ को कहूँ मत अलता लगे देवाई। पीसी माँ लगाऊँ सी बस डिजाइन शिखौची नाई नाना मत एमती लगेदे मत सेमती लगेदे कहीकि नाना पीसी झीआरी ये बस कथा होती कौ डिजाइन से अलता लगेब आ नाना ताक लगे दौरान से सका के खुशी मो झी कुमार पूर्णिमा ओषा करना से। तापर सांग मैंने मोर नित्यकर्म सारी मोर ठाकुर मोर पूजा भी सरीगला। पूजा सरीगला नहीं आसली आमर जलिखिया आज नाना मोर मिसी करदे आमर इटिली ता सहित आमर बुट डाली चटुणी आउ मत तो पिठा सांगे गुड़ खाया भल लगे। आज किंतु गुड़ सांगे नड़िया भी चकुड़ी आ गुड़ नड़िया ताको मिसिकी आम माँ झील बसिकी खाऊँ। आद्यार मेहंदी केते सुंदर पाची मुझे कहूँ बहुत ही बढ़िया है। मो झील पूरा मेहंदी बढ़िया पाची माँ झील बसिकी खाऊँ आम जलिखिया। सांग ही खाई सारा पर सांग मैंने मु चली मोर लंच बनवाई। जेहेतु आज कुमार पूर्णिम ग्रहण माने आमर ग्रहण लगुच चंद्र ग्रहण से 4टा पूर्वर माने पूजा करने को पड़ो कारण 4टा पर हांडी छाड़ से आ पूजा हो पारनी से 2टा बेलू पूजा करने बो आमर ये चांद तैयारी कर मोर रोसे भी कंप्लीट करदेली कारण झील बर्तमान पूजा कर बो ये देख तो केते सुंदर चांद बनाऊँच। चांद बनाई सारे आमर हम पूजा जेहेतु माने ग्रहण लगुच राति जेहेतु पूर्णिमा आमर कुमार पूर्णिमा संध्या पूजा हवा कथा कि ग्रहण सकाशे 4टा पूर्व हांडी छाड़ पूर्व ही पूजा हम से मो झील 2टा बेलू ही पूजा करदेव।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଭୋଗ ଆଉ ଚାନ୍ଦ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଁରା ମୂଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଗ କଳସ ପକେଇବୁ ତାପରେ ଚଉଁରାକୁ ପକେଇବୁ ହେଲା। ଚାଉଳ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦି ହାତରେ ପକେଇବୁ। ଆଗ କଳସ ପକେଇବୁ। ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇକି କଳସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପୂଜା କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପୂଜାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚଉଁରା ଗଛ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାନ୍ଦ ଆସିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ସକାଶେ ଦିନରୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ। ଆଦ୍ୟା ବି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା। ଆଉ ନାନା ଆଉ ଜଣେ ମୋର ନଣନ୍ଦ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଗ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଆଦ୍ୟା ଚାନ୍ଦ ନେଇକି ତା ବୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ଆଉ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ ଖାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲା। ଖାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଆମର ସଜନା ଶାଗ କଖାରୁ ଦିଆଇ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ବସିକି ଖାଉଛି। ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ଭଣଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟା ସାଇ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4ଟା ବେଳକୁ। କାରଣ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ କହନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ରହିବନି, କାରଣ ରହିଲେ ସପ୍ତାହ ସାରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ଆଜି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ନାନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ 4ଟା ପରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଇଟିଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚକୁଳି ବି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା, ଏସବୁ ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି ଖାଇବା। କାରଣ 4ଟା ପରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବୁନ୍ଦି କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧା ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅଧା ଥିଲା ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।